गोंय सरकारान भुरग्यांक शिक्षणा खातीर अनेक सवलती दिता आनी दिल्ल्यो आसा. 2003 पासून इंटरेस्ट फ्री एज्युकेशन लोन ही स्कीम गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन मार्फत दितात. ह्या स्किमीच्या अंडर कोण येता जाल्यार 10वी पास जाल्लो भुरगो डिप्लोमा करपाक वचपाक शकता, 12वी पास जाल्लो भुरगो ग्रॅज्युएशनाक वचूंक शकता आनी ग्रॅज्युएशन जाल्लो मास्टर्स किंवा PhD करपाक वचपाक शकता. आतां बाकीची एलिजिबिलिटी कंडिशन कितें आसा जाल्यार एक म्हटल्यार 55% मार्क आसपाक जाय 12वेक जो भारतांत शिक्षण घेतलो. भारता भायर बाकीच्या देशांनी शिक्षण घेतलो जाल्यार ताका 60% पर्सेंटेज आसपाक जाय. इन्कम क्रायटेरिया 12 लाख भारतांत शिक्षण घेवपाक, 20 लाख ही फॉरेन स्टडीजाक लिमीट. फॉरेनाक जर शिक्षण घेता जाल्यार वर्साक 8 लाख अशे दोन वर्सां खातीर 16 लाख मेळटात. भारतांत शिक्षण घेवपा खातीर 5 वर्सां खातीर प्रत्येक वर्साक 2 लाख. प्रायवेट कॉलेजीस फीज मातशी चड आसता सो आनी त्या वर्सा म्हणजे 2016 जेन्ना म्हाका एडमिशन मेळ्ळें तेन्ना मायनींग ऑलमोस्ट सगळी क्लोज जाल्ली आनी आमी फूल मायनींग डिपेंडंट आसले. सो CM सरान आमकां एक गायड केलें की गव्हर्मेंटाचें एक IFEL म्हणून लोन आसा सो ते लोन आमी अप्लाय करूं शकता. सो ताका लागून मागीर आमी GDC ब्लॉकान येयली आनी थंय चवकशी केली. सो ऑलमोस्ट 3,60,000 लोन आसलो. लोन पिरियड सोंपलो आनी हांवें तो लोन आतां कामाक लागून लोन क्लियर केलो. अशा पद्दतीन वर्साक गोंय सरकार जवळ जवळ 1200 भुरग्यांक हायर शिक्षणा खातीर इंटरेस्ट फ्री एज्युकेशन लोन दिता. ऑल द GDC स्टाफ तेंच्यांनी सारकें बरें कॉपरेट केलो आमकां आनी बरे तरेन आमकां लोनाचे कसलोच काय त्रास जायनासतना लोन आमच्या बँकेन अकावंट ट्रान्सफर केले. सो हांव थँक्यू म्हणटा GDC.